sommes êtres humains, ils sont avec nous, il y a des milliers de virus qui circulent. Et les spécialistes en virologie disent que le plus grand danger qui menace l'humanité, c'est les virus. Nous, en tant qu'Algériens, en tant que médecins, ayant été formés en pleine période d'épidémie de tuberculose en Algérie, où les gens circulaient et ils toussaient du pus, ils touchaient du sang. C'est une épidémie qui a quelques similitudes, je mets entre guillemets, avec le virus corona, dans le sens où ce sont des maladies transmissibles, à transmission aérienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils touchent le système respiratoire. Quand on parle, c'est ce qu'il faut faire apprendre. Mais je crois que quand on subit une expérience malheureuse, il faut tirer des conséquences. On n'a pas tiré des conséquences de l'épidémie de choléra. On n'a pas tiré des conséquences des morts de la rougeole. On n'a pas tiré des conséquences des épidémies d'Orion, qui sont toujours causées par des virus. J'espère que l'on va prendre des mesures et surtout, de sensibilisation dans l'esprit même de notre système de santé. Si les gens sont inconscients, quand tu fais le fou, quand tu fais l'inconscient, et notre système de santé, il faut, très important, à partir de cette expérience qui, j'espère, ne laissera pas trop de cicatrices par notre comportement. Cette histoire, elle est individuelle. La prévention, une responsabilité individuelle et collective. نداء إلى جميع المواطنين والمواطنات. مصالح الشرطة تدعوكم لا بل تناشدكم إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتوجيهات الأطباء والمختصين. توجيهات ستساهم دون أي شك في كبح تفاقم العدوى بداء ينتقل بشكل مخيف، لكن بطرق باتت معروفة، طرق بسيطة باتباعها نتمكن جميعا بعون الله من تفادي هذا الداء وجميع الأمراض وكل الأسقام. لأمنكم وسلامتكم ابقوا في بيوتكم رجاء، لا تغادروها إلا لأسباب ضرورية أو حتمية. أسندوا مهمة إحضار المقتنيات لرب البيت أو لأحد الراشدين. فرد واع لا يتجاهل قواعد السلامة ولا يتردد في تعقيم يديه في كل وقت وحين. لا تسمحوا للأطفال بمغادرة المنازل. تقيدوا بتدابير النظافة والوقاية لأنها وحدها سبيل الحماية. بيوتكم حصن منيع لكم. كل سلوك ينم عن حيطة وحذر سيجنبكم كل الخطر والضرر. الحذر أيام والحياة أعوام. وزارة الشباب والرياضة. خلي متر بينك وبين الناس، يرتاح البال وما يدخل الوسواس. اغسل يديك، خذ من الصحة ليا وليك. ما تخمس ما تسلم حتى نقضوا على هذا الهم. اقعد في الدار كونك صباح، اغلق بابك للكورونا حتى تمشي صح. كورونا فيروس لا غلبوه كاع. نقطة سوداء، مزرعة عشوائية تدبت في عملية جمع النفايات أو حاويات محطمة باعتبارها وسيط بين المواطن والجماعات المحلية. تضع الوكالة الوطنية للنفايات تحت تصرفكم تطبيق نظيف للتكليف عن كافة التجاوزات المتعلقة بالنفايات. حملوا تطبيق نظيف على بلاي ستور. بيك وبيا تبقى بلادنا نقية.